Bonsoir à toutes, bonsoir. Buonasera a tutte e a tutti Et bonsoir à toute la cybercommunauté, le buonasera a Cyber tutta la comunità Sangha. cyber, al Sangha Cyber. En les Bouddhas, Dharma et Nel Sangha Buddha, nel jusqu'à Dharma e l'éveil. nel J'entre Sangha en fino al refuge risveglio, entro in par ma rifugio. pratique du don et Con, des six vertus con la mia que je pratica m'éveille del pour dono e tous delle les 6 vivants. virtù che possa risvegliarmi per tutti i viventi. Om. Nous allons continuer Quindi continuiamo l'étude de lo Lacton, studio di Lactong, la vision profonde la de la visione réalité, profonda della realtà, de ce que je suis, de ce que di je quello che vis. sono, di quello che vivo. Je voudrais encourager les personnes qui ont une connexion avec l'AOM Vorrei incoraggiare le persone che sono in connessione con l'AOM d'essayer de s'organiser pour que l'on di puisse cercare di faire organizzarsi une suite in modo da poter à la dare phénoménologie seguito libératrice. Karine est alla repartie fenomenologia aujourd'hui. liberatrice del primo livello e quindi farne un secondo. Donc ce soir, nous allons faire un Questa exercice sera pratique. faremo un esercizio pratico. Nous nous disposons bien. Quindi ci mettiamo bene, Les étirements peuvent nous aider à gli trouver une bonne stiramenti posture d'aise. ci aiutano a trovare una buona postura. Et nous entrons en présence de l'éveil. Entriamo Nous nous alla presenza engageons del risveglio, en la voie d'éveil. ci C'est l'entrée impegniamo en refuge. sulla via del risveglio, questo è entrare in Nous rifugio. pouvons avoir éprouver du désenchantement, de la désillusion, Possiamo du désintérêt provare della pour l'existence disillusione, habituelle, ce conditionnement et ces un souffrances, disincantamento per le illusioni ainsi de se tourner ordinarie che vers l'éveil portano dans une sofferenza e quindi ci bienveillance volgiamo universelle, verso il risveglio in una benevolenza universale, compassion, in una une bontà, in una bienveillance compassione, envers tous, in una benevolenza verso qui tutti, qu'ils soient, universelle. chiunque essi siano, C'est universale. refuge bodhicitta avec Questo è il lequel on rifugio bodhicitta commence con la toujours quale toutes les pratiques. cominciamo sempre Peut-être le bien aussi pratiche, de tutte le pratiche. faire 3 È profondes anche respirations. bene fare 3 respirazioni profonde. Qui nous aèrent, Che ci rafraîchissent aiutano a ventilarci, ci nous rinfrescano rendre plus clairs et alertes. e ci rendono più chiari, più vigili. Pour cette méditation, Per questa nous allons suivre meditazione un seguiamo grand maître de la lignée un grande maestro del lignaggio qui se nomme Taranatha, che si qui a chiama écrit Taranatha un livre e che ha qui se scritto un nomme libro intitolato L'essence de l'ambroisie, et qui est L'essenza la voix della des 3 personnes. via Je delle 3 persone. n'engage pas la discussion sur ce titre. Ma Et per il momento non parliamo di questo titolo. il propose
une e propone méditation, una une meditazione, contemplation una sur le contemplazione non-soi de la personne. sul non sé della Quand nous avons, persona. vous vous souvenez, vu quelques Se vi définitions, ricordate, abbiamo ce visto qu'est qualche definizione personne, su ce quello che qu'est è il termine soi, persona, che cos'è il et nous sé. allons maintenant entrer Adesso dans le non-soi de la personne, entriamo nel non sé della c'est-à-dire persona, l'absence ovvero de ce soi, ou la l'assenza di questo découverte, la sé, recherche de ce soi ovvero la qui va scoperta di nous questo montrer en sé évidence, qui va nous che mettre en ci évidence, qui va nous mostrerà, montrer che que ci mostrerà, ci metterà in il n'a, evidenza hormis une che, simple impression, che qui al est di une là di una illusion, semplice aucune impressione, che è réalité un'illusione, véritable. non ha alcuna realtà autentica, questo sé. Il y en a une version française, mais C'è una elle n'est versione pas très francese, satisfaisante. Il y a non è une molto version buona. anglaise qui est Poi mieux. c'è una versione inglese che è Je vais vous migliore le donner à partir de la version anglaise e quindi Rinpoche partirà en dalla la versione traduisant inglese, et en la commentant en même temps. traducendola e commentandola allo stesso tempo. Pour commencer, Per portez cominciare, attention à votre corps, mettete à votre l'attenzione sul vostro souffle corpo, et sul vostro à votre respiro esprit. e sulla vostra mente. Considérez que depuis des Considerate temps sans che commencement, da tempi senza inizio vous avez été dans l'habitude siete stati de saisir nell'abitudine un di moi, je. afferrare, di cogliere un io, un me. Vous avez été ainsi convaincu de E quindi siete l'existence stati d'un convinti soi ou dell'esistenza d'un moi di un continu. sé, di un io J'existe, continuo. je suis. Esisto, io sono. Et souvenez-vous que soi, moi, E je, ricordatevi che nous les prenons comme sé, synonymes. io, me sono tutti sinonimi. Néanmoins, Non di meno, le je ou le soi l'io, il n'ont sé, pas d'existence véritable. non ha una esistenza En vérité, autentica. ils n'ont jamais In existé. realtà non è mai esistito. Ce qui est appelé Quello che viene je chiamato ou moi, io, si me, cela existait, si ce qui est se appelé je ou esistesse, moi existait vraiment, se questo io esistesse ce veramente, serait ce que l'on nommerait sarebbe une quello che chiameremmo entité un'entità personnelle ou une entité individuelle personale, indépendante. un'entità individuale On peut se dire, si indipendente. moi je existais Quindi vraiment, ce se serait io esistessi un'entité veramente, se questo io individuelle, esistesse personnelle, veramente, indépendante. sarebbe un'entità individuale, personale, Ce indipendente. que l'on nomme le soi de la personne. È quello che chiamiamo il sé della persona. Mais l'existence concrète d'une telle Ma chose l'esistenza n'a concreta jamais di una été cosa établie. siffatta non è mai stata stabilita. C'est ce que nous allons voir. Ed è quello che Et vedremo, étant donné qu'aucune sapendo existence che nessuna esistenza matérielle, substantielle, materiale, concrète d'une telle sostanziale, chose concreta di una cosa n'est pas trouvée, aucune existence alcuna concrète esistenza n'est concreta trouvée, nous non è allons stata arriver à la trovata, conclusion que quindi se così è, arriveremo alla l'essence du soi de la conclusione che personne ne peut l'essenza pas del être sé della persona mis en évidence ou prouvée. non può essere trovato o messo in evidenza. Quoi qu'il en soit,
Comunque Nous sia, avons l'ego a, moi je a, l'ego des ha, façons io de ho dei saisir modi ce di soi non afferrare, di existant comme cogliere s'il questo existait, sé non esistente par nos come se habitudes, esistesse, par nos impressions. a Nous causa le delle abitudini, saisissons delle impressioni. un moi-je comme Cogliamo, s'il existait. afferriamo Et questo io come se esistesse. nous avons l'impression de ce moi-je, Abbiamo ou nous l'impressione, saisissons ce moi-je comme s'il était o meno permanent, afferriamo, cogliamo comme questo s'il était io une come se entité fosse autonome permanente, come se fosse et comme un'entità s'il autonoma était indépendant. e come se Et fosse nous allons examiner indipendente. ces différentes Ed circonstances. esamineremo queste diverse situazioni. Quand nous disons l'année dernière, Quando j'ai diciamo fait cela, cette l'anno année, scorso ho fatto je fais questo o ceci, quest'altro, quest'anno euh, faccio questo o quest'altro, l'année dernière, j'étais comme l'anno ça, scorso euh, ero così, je suis aujourd'hui dans la situation présente oggi comme si, sono comme ceci. invece così. Cette pensée que l'on Questo continue pensiero d'exister d'une façon in cui stable, continuiamo ad esistere in cette modo impression stabile, est ce que l'on questa nomme la impressione è quello saisie che chiamiamo d'un soi la permanent. presa fissazione, il cogliere un sé L'année dernière, permanente. moi, L'anno scorso io, ou il y a 10 ans, moi, il y a 5 o ans, moi, 10 anni fa, io, 2 ans, moi, hier, moi aujourd'hui, o il y a une ieri, 2 anni fa, saisie oggi. d'une permanence. C'è questo cogliere, avere questa impressione di una Il y a permanenza. ensuite l'impression du In seguito soi l'impressione comme di un quelque sé chose, come on pourrait qualcosa, dire, en tibétain on dit potremmo chikpu. dire, Chikpu qui a le in tibetano sens è chikpu, ovvero d'unique, on pourrait dire aussi unico, de singulier ou même d'autonome. singolare, Peut-être que le terme autonomo. qui serait d'une Il identité, termine migliore d'une forse entité è ou d'une identité. l'identità, Moi-je, avere il dans senso di mon un'entità o caractère identità. d'identité Io nel mio euh, carattere et di identità d'unicité ou une e di identité unicità, unique et quindi autonome. un'identità unica e autonoma. C'est le sentiment quand la È la pensée de soi ou la sensazione pensée du je émerge, qu'il est quando il distinct pensiero di un des sé, di un autres io choses, des emerge, autres che entités, è lontana, choses diversa dalle altre cose, dalle extérieures altre entità ou intérieures. esterne o anche interiori. Séparation, cette C'è una distinction qui separazione, c'è una nous pose, distinzione moi, je, comme che quelque ci chose pone io, me, come d'unique qualcosa di ou unico. une identité, une entité. O un'identità, Une un'entità. entité, par définition, est ce qui est un. Un'entità, per definizione, ciò che è uno. Et ensuite, il y a la saisie du C'è moi-je poi comme l'afferrare, il cogliere un libre io, et indépendant. me, come libero e indipendente. Ce qui est comme si moi-je était le È come se possesseur questo de io différents fosse plaisirs, de il différentes substances ou même de padrone, différentes possedesse diversi possessions. piaceri, C'est sostanze, ce vari caractère de possedimenti. Ha un carattere possesseur di qui est possessore, di padrone, di colui che possiede,
nous donne aussi l'impression d'être E questo ci dà indépendant du l'impressione di essere possesseur indipendenti. possédé. C'è un possessore, colui che possiede, e un posseduto. Ces façons de percevoir sont des modes de Questo perception modo di habituels, percepire, queste modalità di mais percezione si sono quelle l'on abituali. examine, Ma se on ne peut esaminiamo pas bene, mettre en évidence non possiamo que cela veramente existe circoscrivere che tutto véritablement che ainsi, esista réellement veramente ainsi. in questo modo e Alors, realmente così un sé, si le soi un était io. permanent, nous Se il allons sé examiner cette fosse première permanente, e quindi possibilité pour vediamo commencer. le varie possibilità, e cominciamo con Si la le soi prima. était permanent, Allora, se il sé fosse permanente, quand j'ai expérimenté de la joie une fois, quando ho je sperimentato la devrais gioia una en avoir volta, l'expérience tout le temps. dovrei Si je était averne permanent, l'esperienza quand je tutto est il content, tempo, perché je se devrais questo être content se permanent, fosse en contento, permanence. se io dovrei essere contento continuamente. Remarquez que nous, nous suivons une démarche Notate che d'observation seguiamo un et de processo di logique. osservazione e di logica. On observe et on applique Osserviamo e un applichiamo processus analytique, una procedura déductif, analitica, logique. deduttiva, On pourrait dire, logica. d'une certaine façon, une démarche In un certo senso potremmo scientifique. dire che è una procedura scientifica. Si le jeu, alors on continue, avait Quindi été continuiamo. dans la souffrance une fois, Se l'io fosse stato il nella resterait tout le temps fosse dans la stato la souffrance, il serait en sofferenza una permanence volta, dovrebbe dans la restare souffrance. nella sofferenza tutto il tempo, sarebbe permanente nella S'il avait sofferenza. été Se fosse initialement prisonnier de stato l'existence cyclique, inizialmente prigioniero dans le dell'esistenza futur, la ciclica, libération nel serait futuro, impossible. la liberazione sarebbe Alors, on impossibile. peut aussi utiliser la même logique Possiamo utilizzare la stessa en sens logica inverse. nel senso contrario. Si une possibilité future de libération Se una existe, possibilità futura cela di liberazione esiste, signifierait questo qu'il n'y aurait pas significa eu au che non ci sarebbe préalable stato d'existence inizialmente cyclique. un'esistenza Toujours, ciclica. s'il y avait la permanence, il y aurait Quindi une se ci fosse la contradiction. permanenza ci sarebbe una contraddizione. Si la libération existait, Se la s'il y liberazione avait une libération, esistesse, se esiste, cela se c'è voudrait una dire, c'est le liberazione, corollaire questo vorrebbe des dire, il propositions corollario précédentes, della qu'il n'y aurait pas precedente eu au proposizione, préalable vorrebbe dire che non c'è d'illusion et de stato conditionnement dans l'existence inizialmente cyclique. un'illusione, un condizionamento nell'esistenza ciclica. Quoi qu'il en soit, l'on sait Comunque que sia, l'on expérimente à la fois du bonheur sappiamo et de la che souffrance, sperimentiamo allo stesso et tempo felicità e que sofferenza les événements que sont e che gli les avvenimenti conditionnements et la che libération sono condizionamenti e la apparaissent. Donc, liberazione l'on peut appaiono. ainsi Quindi déjà arriver à la possiamo già conclusion arrivare qu'il n'y alla a pas conclusione de che soi non c'è permanent. un sé permanente. Je vous invite à un moment Vi de invito considération a fare un sur momento le di sujet et considerazione nous su pourrons questo ensuite punto e poi en débattre. potremo discuterne.
Y a-t-il sur ceci des Su observations, questo des retours punto ci sono delle d'expérience osservazioni, un feedback à partager? da condividere? Observation, Osservazione, oui ou non? sì o no? Un soi permanent, Un sé oui ou non? permanente, sì o no? Vous allez voir, nous allons aller comme ça dans toutes sortes d'examens Vedrete qui che vont entreremo e nous faremo mettre en tutta una serie évidence, di qui vont esami che dissoudre, qui metteranno in dissolvent evidenza, ces che examens, dissolveranno méditation, la queste réalité meditazioni, du moi-je, dissolveranno la realtà montrer de différentes dell'io façons, me, pop, mostreranno in vario modo che va le déréaliser. lo derealizzeranno Et on arrivera finalement, e alla fine arriveremo, peut-être, dans une forse, démonstration, il faut pas in anticiper. una dimostrazione non Que vous bisogna mai compreniez quand même anticipare, le sens ma de ce que nous faisons. è per Et farvi capire il si senso di quello on che ne stiamo trouve facendo. d'aucune manière Se non comme si ayant une trova in existence nessun modo véritable, concrète, un'esistenza on arrive à la autentica conclusion que c'est di un simplement sé, di un une io, impression arriviamo illusoire, alla conclusione che si tratta di una semplice une impressione impression illusoria, trompeuse, un'impressione impression ingannevole, illusoire. un'impressione illusoria. Continue. Continuiamo. Alors maintenant, il y a cette perception du Adesso soi c'è questa comme étant percezione del sé dirions, une come, entité individuelle. come entità On pourrait peut-être dire individuale. même un Potremmo individu. dire anche come un Alors, individuo. individu, il y a aussi la notion d'indivision. In individuo c'è il concetto di indiviso. Le soi comme Il individuel sé n'est come pas non plus une individuale proposition acceptable. non è neanche questa una proposta Considérons. accettabile. E consideriamo. Bien qu'il semble que les différentes Sebbene parties qui font le sembri che le corps et diverse l'esprit parti existent, che costituiscono corpo e mente esistono, notre corps, la tête, il y il a les nostro bras, il y a les jambes, corpo è fatto con la ensemble, testa, le braccia, le gambe. parties du corps existent et aussi Quindi le dans diverse l'esprit, parti dans del la corpo cognition, esistono, pour reprendre ma è l'exemple anche des nella différents mente, nella skandhas, cognizione. différents Possiamo constituants, riprendere on peut l'esempio avoir dei l'impression diversi qu'il y a skandha, des dei diversi sensations, il y a des costituenti. Abbiamo perceptions, il y a l'impressione che ci sono formations mentales, sensazioni, etc. percezioni, formazioni mentali e così via. Donc, bien que l'on puisse avoir l'impression Quindi, que ces différentes sebbene si abbia parties du l'impressione che corps queste ou diverse parti del de corpo l'esprit o existent, della mente l'œil esistono, n'est pas le soi, l'occhio non è il l'œil sé, n'est pas moi. l'occhio non sono io. Les oreilles, le nez, Le orecchie, la il langue naso, la lingua, ne sont pas non plus moi. ma nemmeno questi sono io. Si chacun d'eux était le soi, Se il y aurait ognuno di queste de parti nombreux fosse soi. un sé, ma allora ci Si l'œil sarebbero était numerosi moi, sé. si chacun Se d'eux l'occhio était moi, il y aurait fossi de io, nombreux moi. o le orecchie, o tutti e due gli occhi, beh, ci Et sarebbero si chacun d'eux degli io n'est pas numerosi. moi, E se ciascuno di alors le questi moi invece non ne è peut pas être trouvé l'io, dedans, n'est pas dedans. allora non possiamo trovarci dentro l'io in queste parti. C'est logique, tout simplement. Hein. Questo è logico, Mais semplicemente logico. C'est une façon de
défaire la saisie È un modo di de disfare questa presa, moi fissazione, questo dans le corps, cogliere de questo montrer concetto façon dell'io nel de corpo. percevoir Quindi proprio dimostrare, mostrare il nostro modo di ce qu'il y a percepire d'erroné, de contradictoire, e d'illogique quello che c'è di dans erroneo, cette di perception. contraddittorio, di illogico in De questa plus, percezione. Inoltre, si le moi était se l'io l'un des constituants, fosse uno dei costituenti, il devrait être impermanent. dovrebbe essere Pourquoi? Parce que impermanente. tout ce qui est Perché? constitué est Perché tutto impermanent. ciò che è Tout ce costituito qui è est constitué, tout ce impermanente. qui est composé Tutto quello se che è composto C'est si même decompone. la première È marque anzi de la l'enseignement du prima Bouddha, marca, il primo Juje sigillo Kanche, dell'insegnamento del Buddha. Mitakpao. Tout ce qui est composé est impermanent. Tutto quello che è composto è Donc, si impermanente. moi Quindi, était se un l'io agrégat, un fosse un aggregato, constituant, un un composant, costituente, un il componente, ne devrait nécessairement être impermanent. dovrebbe essere necessariamente S'il impermanente. était quelque chose d'autre Se que fosse l'un des qualcosa constituants, d'altro che uno dei costituenti, alors là, il y a une petite difficulté. Je vais dunque è un punto complesso, aller dans le tibétain. e quindi adesso Rinpoche tradurrà direttamente dal tibetano. Il faut que je retrouve le passage. Voilà. Et si moi était un Se constituant, l'io un agrégat, fosse un costituente, un aggregato, devrait être impermanent. dovrebbe essere impermanente. Si moi était autre Se l'io que les fosse constituants, altra cosa che un costituente o i ce costituenti, que l'œil, ce que l'expérience visuelle voit, quello che l'esperienza serait vu visiva vede par sarebbe visto moi. da me. Ce que le corps Quello touche che il corpo tocca serait touché par moi. sarebbe toccato da me. Ce qui serait une perception, E questa sarebbe una percezione, comment le dire, ce qui serait une perception contradictoire. contraddittoria, sarebbe quelle est una la percezione contradiction? contraddittoria. E qual è la contraddizione? La contradiction est que ce serait en La dehors des contraddizione è che constituants, sarebbe fuori, al di fuori dei costituenti, c'est ce que l'on avait pris comme prémisse, che avevamo alors qu'en preso fait, come premessa, c'est dedans. mentre è dentro questo io, C'est non pourquoi è fuori. Ed è il motivo per on cui ne peut pas lui attribuer
Non possiamo nature attribuirgli una d'individualité. natura di individualità. Ça peut se comprendre de différentes façons, Questo mais può essere quelque inteso chose e qui capito serait in vari modi. une Quindi véritable qualcosa individualité, che fosse une una vera, entité, un'autentica individualità, una entità, si le moi était une entité se l'io fosse un'entità individuelle, individuale, il n'aurait pas la capacité d'être non avrebbe la capacità di essere in de dépendance, relazione, en relation in de una relazione di perception, en dipendenza, in relation una relazione di d'interaction, percezione, d'interaction in una sensorielle. relazione di interazione Donc, sensoriale. l'impression de quelque chose Quindi l'impressione qui di est qualcosa une individualité au che è sens un'individualità strict, une entité in senso individuelle stretto, quindi est un'entità contradictoire individuale, avec è contraddittoria la perception, con la qui est percezione, nécessairement relation. che necessariamente è relazione. Allez, une petite méditation, un petit moment de Facciamo un piccolo momento considération. di considerazione. Bien. Remarque, rapport Sono d'expérience. commenti, Madame, feedback. pas- le corps est impermanent. Il corpo è impermanente. Si le corps est impermanent, Se il comme corpo è vous le dites et comme impermanente, assurément come dice il lei, l'est, e come sicuramente è, le corps n'est pas un moi il corpo stable non è et dunque un permanent. io stabile e permanente. On dit simplement que Diciamo semplicemente considérer un moi che je considerare un io permanent est illusoire permanente et è s'identifier illusorio e identifier ce moi je permanent identificare au questo io corps est permanente illusoire. con il corpo è illusorio. Il n'y a pas un œil, une bouche et un pied, mais il y a une chose qui est impermanente.
il y a une chose, euh, l'ensemble du corps, L'insieme del la somme des corpo, parties la peut somma delle être parti, considérée comme può moi, essere considerata mais come io, si ça n'empêche s'il n'y a pas de ma il permanence che non et il n'y a pas de impedisce permanence dans les parties, il fatto il n'y che a pas non non ci plus sia de permanenza permanence né dans la nelle somme des parties. parti e neanche nella somma delle parti c'è Et permanenza. l'on met une étiquette Mettiamo sur, un'etichetta, où on s'identifie, il y a une ci identification identifichiamo au corps comme étant moi, con il mais nostro corpo euh, il n'y a pas come pour autant un io, ni quelque chose de permanent, ma non c'è né ni qualcosa di permanente une entité qui est une né réalité. un'entità che sia una realtà, che sia reale. Une impression, oui. Une forme Un'impressione de sì, saisie cognitive, una oui. forma di un afferrare, un Mais cogliere a livello cette impression, cognitivo, quindi un cette concepire, saisie, cette ma questa identification impressione, questa est quelque chose identificazione, questa impressione d'illusoire au è sens, qualcosa di bien qu'il illusorio, soit réel comme impression, mais anche se è d'illusoire reale au come sens où ça n'a pas impressione, de ma è réalité illusorio nel tangible. senso che non ha una realtà tangibile. Et ce que l'on est en train de découvrir, c'est qu'il s'agit Quello che stiamo d'une impression scoprendo illusoire. è che si Et tratta c'est di tout. un'impressione illusoria. Que suis-je? Je Cosa suis sono? Chi une sono? saisie Sono una fissazione, un'impressione, qui un fait cogliere émerger une illusion, che fa une emergere saisie un'illusione. illusoire, une impression È una illusoire. fissazione, un'impressione illusoria. D'autres remarques? Altri commenti? Et avec la notion d'entité aussi, Con la nozione di entità on entre dans entriamo l'intelligence de nella l'interdépendance comprensione ou dell'interdipendenza de la cognition. o della Il n'y cognizione. a pas un moi-je, entité Non c'è individuelle, un io, entità qui individuale, connaît quelque che chose d'autre, conosce qualcosa d'altro, qui lui serait extérieur. un Il y qualcosa a un d'altro che gli processus sarebbe esterno, cognitif, une ma boucle c'è un cognitive, processo comme cognitivo, c'è l'on un dit, dans laquelle, circolo dans le cognitivo jeu de nel l'interaction, quale, de l'interdépendance nel des gioco différents dell'interazione e éléments, dell'interdipendenza dei diversi la elementi, perception émerge. la percezione emerge. Mais là-dedans, de moi-je, Ma dentro, qui est une in tutto réalité questo, un io tangible, che substantielle, fosse una realtà il n'y en a tangibile o pas plus que de beurre à sostanziale, moche. ma non ce n'è per niente. On continue. Euh, S'il vous plaît. L'observation des phénomènes, L'osservazione dei fenomeni. mais on ne peut pas dire qu'elle est permanente parce que Non si può dire che on è peut observer et permanente, après il y a une période perché de possiamo non-observation. osservare e poi c'è un periodo di Donc non on ne pourrait pas dire qu'il y a de osservazione. permanence dans l'observateur. Quindi non Par possiamo contre, dire il y che a c'è une impression permanenza que nell'osservatore, ma c'è l'observation des choses est la même. l'impressione che Donc il y aurait comme l'osservazione delle cose è la stessa. Quindi c'è come, je ne sais pas comment on pourrait appeler una, ça, mais un retour sur le fait que non c'est so come dirlo, le même phénomène. Et donc du coup, ça ma donne si ha la l'impressione sensation che si ritorna presque sullo stesso continuité. fenomeno, Parce cioè que si ha dans la l'observation, on sensazione revient di à la una même chose en fait. continuità, perché Et nell'osservazione pourquoi on ne pourrait pas torniamo dire que sulla ça c'est le stessa moi? cosa.
E perché non Je suis possiamo pas dire sûr che de questo è comprendre. l'io? Dice Rinpoche, non sono sicuro di capire. Euh, il y a une continuité expérientielle C'è una continuità esperienziale qui se déroule che si dans svolge le temps, une continuité, nel tempo, mais c'è una et on ne continuità nie pas du tout cette continuité. Ce que e non l'on nego affatto questa fait continuità. remarquer, c'est que dans cette Quello continuité que che nous c'è da avons nommée notare è che in la questa personne, continuità che abbiamo il n'y a pas chiamato la persona d'individualité, non d'entité c'è individuelle un'individualità, non c'è un'entità permanente, stable, individuale, indépendante, comme permanente, stabile, nous allons voir. indipendente, Si come au fond de ça, si stiamo derrière il y avait pas vedendo. s'il n'y avait pas une permanence, on Ma ne pourrait non pas se c'è rendre una compte permanenza qu'il y dietro, avait non d'avant et potremmo d'après. rendercene conto che c'è un prima e un S'il n'y dopo, avait pas se une non ci fosse una permanence, permanenza. il n'y aurait pas une possibilité dans Non l'observation ci de dire sarebbe la possibilità nell'osservazione di que c'était dire avant, que c'est maintenant et que c'est après. che cosa era On se rend prima, compte che de cosa è adesso e l'impermanence. cosa Donc sarà si on se rend dopo. compte de Ci l'impermanence, rendiamo c'est conto que dans le fond, dell'impermanenza e se il y a ce ne quelque chose de rendiamo permanent. conto è perché al fondo c'è qualcosa di On ne parle pas du permanente. fond, on La parle de risposta di moi. Rinpoche è non parliamo del fondo, stiamo Moi parlando est dell'io, di impermanent me. Dio è et moi impermanente n'est pas euh, une entité. Il y a e l'io alors, non è qu'il y ait une un'entità. continuité et que cette Che ci continuité sia una puisse avoir continuità e che questa continuità dans possa avere le temps une réalité nel qui dure, tempo oui, una realtà che dura, sì, mais ça n'est pas. Voilà. C'est le fait de venir greffer sur cette il continuité fatto di innestare su questa ce moi-je. continuità, questo Mais du coup, io, je comprends, hein, mais je trouve que des fois, ci capisco, dans cette vision des ma choses, on a l'impression que in questa visione delle on cose n'est si ha rien. Du coup, c'est l'impressione comme une vision nihiliste du che fait qu'il n'y a siamo même pas niente, d'expérience. è come una Mais en fait, non, c'est visione pas ça. C'est qu'on, ouais, nichilista, come d'accord. se non ci fosse neanche esperienza. On ne Dice nie no, pas non è così. l'expérience. Là, on ne nie pas la Quindi non continuité si nega d'expérience. Ce qu'on l'esperienza, nie, c'est le non fait si qu'il y ait nega une la continuità individualité. dell'esperienza, si nega On met che en ci sia évidence que dans cette un'individualità. continuité Dice d'expérience, Rinpoche, sì, si mette in moi-je evidenza che in questa continuità n'existe di pas esperienza non autrement esiste que comme l'io, une impression se illusoire. non come un'impressione Et on ne nie illusoria. pas non plus que Non si nega j'existe nemmeno comme che une impression. esisto J'existe come bien comme une impressione. impression, Ma mais sì, je esisto come n'existe que un'impressione, comme une impression ma illusoire. Je n'existe esisto que solo come comme une un'impressione. illusion. Esisto solo come De sa un'illusione. non-permanence. Qu'elle Comme- émerge et ensuite elle disparaît et après l'illusion peut Quindi réémerger. l'illusione Qui emerge, sparisce, a ritorna tendance à se e dice Rinpoche perpétuer, à sì, se ha reproduire tendenza effettivamente a dans, riprodursi, a sur la base de perpetuarsi notre propension, de notre sulla base delle addiction, nostre dans des saisies propensioni, delle cognitives nostre dipendenze, in successives. tutte le fissazioni, impressioni cognitive Bien. successive. Alors, il y a aussi l'indépendance. C'è anche Est-ce l'indipendenza. que moi-je existe d'une Allora, façon l'io in me indépendante? Alors, on esiste aurait in un modo l'impression indipendente? que oui, Si avrebbe l'impressione je di suis sì, indépendant, sono indipendente, libre, indépendant. libero, indipendente, autonomo. Mais si l'on, là aussi, Ma anche considère qui, se consideriamo bene questo punto, l'expérience que je vis, l'esperienza che vivo, l'expérience que je suis,
l'esperienza che io sono, ce que je vis comme moi, quello che ou ce vivo que moi in vis, quanto io, o anche quello che io vivo, existe ou émerge dans esiste o emerge l'interdépendance, nell'interdipendenza, l'interconnexion de causes et de nell'interconnessione conditions di cause, di multiples et condizioni complexes molteplici e complesse. dans et l'indépendance et l'interdépendance sont L'indipendenza contradictoires. e Donc, dire l'interdipendenza qu'il n'y a sono pas contraddittorie, quindi dire d'indépendance, che c'est non tout c'è di simplement dire indipendenza que vuol dire ce qui se semplicemente vit et ce que che je quello che suis, si ce que je vive, suis et quello che vis, io sono e vivo, émerge dans l'interdépendance. emerge nella interdipendenza. Et donc d'examiner ainsi et Quindi de bisogna différentes façons. Il y a esaminare così, toutes in sortes vari modi. d'examens Ci et sono vari tipi di esami, d'analyse, d'investigation, di analisi, d'introspection di introspezioni, dans cette quête di indagini, que suis-je, in questa ricerca di et qui cosa nous e chi montre sono, che ci ce je mostrano que je suis che n'est questo io che io ni sono non è permanent, né ni permanente une entité né individuelle, un'entità individuale ni quelque chose e d'indépendant. neanche qualcosa di Et indipendente. la conclusion, E la conclusione, le moi n'est qu'un concept, l'io une non è fiction che un concetto, qui n'a una aucune réalité finzione che non ha alcuna véritable, realtà tangible, autentica, aucune tangibile, existence che non ha indépendante. alcuna esistenza indipendente. Mais il y a là, par exemple, la réfutation de l'âme. Quindi qui c'è proprio la Ou rifutazione, même la confutazione d'un esprit dell'anima, qui serait la petite boîte noire qui ovvero la passerait de vie en confutazione vie di una mente dans che la sarebbe una réincarnation specie di scatola nera che passa di vita in vita nella reincarnazione et qui serait moi. e che sarebbe quindi l'io, io. Je vous invite à un moment de méditation Vi et de invito a fare un contemplation momento di meditazione e di et nous conclurons par contemplazione une dédicace. e concluderemo con una dedica. Toute vertu
ainsi Le pratiquées virtù così et sans praticate aucune sono appropriation, senza dédiées appropriazione au bien de al tous les bene di vivants tutti i viventi, en la réalité dedicate absolue. nell'assoluta realtà. Que tout soit propice, bonne soirée, de cœur à Che cœur, tutto sia au revoir, propizio, buona bonsoir. serata da cuore a cuore.